So hi guys, welcome to TV. May adlaw sa tanan guys. So guys kay na ako makakita tayong mga vlogger dito guys na koy TikTok kay diri guys kay maka-vlog ko diri guys kay wala ni guys. Pag ari na ko diri guys na gapayong na may wifi diri guys makakunik guys no. Di ba guys? Makakunik may wifi diri guys oh. Mura may gi-connect na kong wifi diri guys. Di ba guys? No. Pag sulod na ko diri guys kay si kuan man diri guys si kuan man dai ni guys si Ate Gwen man dai ni guys. Pag sulod na ko diri guys. Mo ni guys no. Ni guys. Ko tumi vlog guys. Pag ari na ko sa kusina guys. Now kinakit-an diri guys oh. Giluto. Sus. Amo ko kasabot aning sa giluto. So guys kay na pag abri na ko sa rep kay gaw sa ko diri. Adi na sa abri ni kuan. Kuan diri guys kay. So karon guys kay pag ari na ko diri lamisa guys. Na may rice cooker dito guys. Tanaw no sa sulod guys. Oh di ba wala man lagi plastic ra man dai ni. So karon guys pag gawas na ko diri kusina guys na ako diri guys pag sulod sa kwarto guys. No? Pag sulod sa kwarto guys, ngit-ngit makaya guys. Wala naman day suga guys, no? Di ba guys, wala na suga guys? Oh, di ba guys, pag tanaw na ko ani guys, tinibir man day ini. Puit, sabi na ako mamaak ni guys. So karon guys kay pag sulod na ko ani guys, oh mga gamit dire guys. Di ba guys, no? Pag ari na ko guys, mura manig si kuan man ni guys. Mura madig si tot kay guys kining iringa guys oh. Abi na ako mamaak ni guys. Dulaan naman dai ni. Gi-joke na lang. Pailad ko nila bay. So karon guys kay bagawas na ako guys kay mo lakaw ko guys. Ning adlaw ron guys. Di ba guys kay pagari na ko di guys gaulan man guys. Sus guys pagka-abre na ko diri sa tindahan guys. Pag-aray na ko din sa tindahan guys, na aram day baligyang mga guys, mga wings, Ariel, surf, guys, o dik sarap, Tide, guys, mga tinapad diri guys, oh, mga pati suka, ketchup, diba guys, no? Dito guys, mga shampoo guys, Sunsilk, guys, cup noodles dito guys, mga cup liga guys. Di ba guys, pagsulod na ko ani guys kay lami makini mga makaon na guys oh. Ako nakita ande guys. Food libar guys no. Kining gani guys no. No. So karon guys tamis man guys yung pangalan niya guys. Bingo man ni guys.